تو کیا اللہ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. لیکن اصل میں پتہ ہوتا کیا ہے، اب ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، یہاں کی بات یہاں ہی رہ جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ بات یہاں سے یہاں جانے دیں یا یہاں سے یہاں جانے دیں تو پھر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے. یہ شعر آپ نے کو پہلی بار تو نہیں سنا، پتہ نہیں آپ نے کتنی بار اس سے پہلے بھی یہ شعر سنا ہے، لیکن پوچھا آج تک کبھی کسی سے نہیں کہ دل بھی پڑتا ہے. وجہ کیا ہوتا ہے، ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. ہم اس کا چسکا لگا لیتے ہیں، آپ اس کا چسکا لگا لیتے ہیں، لگاتے چسکا ہی ہیں ہم سارے. کوشش فرمائیں اب ذرا بات چسکے سے تھوڑی آگے جانے دیں حضرت، اور پوچھا کریں، جو سنتے ہیں پوچھا کریں حضرت کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. پوچھا کریں کہ دل بھی پڑتا ہے. لیکن پتہ نہیں آپ نے اب بھی پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو میں بتا ہی دیتا ہوں. لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں دل بھی پڑتا ہے. تو اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے پڑ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا مسئلہ ہے دل کے پڑھنے میں؟ عرض کی حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑے گا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا. جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی توفیق دے دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون، مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون. ہم تو بس اس کا چسکا لیتے ہیں، ہمت شمت والی گل کوئی بھی نہیں. اور تقریباً 77 سال ہو گئے چسکا ہی لے رہے ہیں، ہمت والی بات کوئی. میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، کیونکہ حکم تھا پیر و مرشد کا، اس لیے بس بیٹھنا پڑا. اور یہ 2024 چل رہا ہے، مجھے 19 سال ہو گئے ہیں کم و بیش. آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے، کبھی آج تک کسی نے نہیں پوچھا. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، یا تو آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم یہ کہہ کے دل کو تسلی دے لیں کہ آپ معرفت کی کسی اوپر والی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، تو پوچھتے ہی کچھ نہیں. یہیں اپنے کام کی پوچھتے ہو آپ. میں ظاہر ہے مسافر آدمی ہوں، یہ پہلا پروگرام ادھر کیا ہے، 4 پروگرام میں نے اس کے بعد فیصل آباد جا کے کرنے. ہر روز سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے ہم ملتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں پوچھتا. اپنے کام کی آپ ساری پوچھتے ہو، بلکہ یہاں تک بھی پوچھتے ہو. اور میں اس دن بھی ایک سائڈ پہ تھا تو ایک حضرت آ گئے میرے پاس اور آ کے مجھے کہنے لگے کہ حضرت تعویذ تو لکھ دیں ایک. تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا، اس معاملے کے لیے تعویذ لکھوانا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا حضرت وہ میری گائیں دودھ کم کر گئی ہے تو اس کے لیے تعویذ لکھ دیں. تو میں نے کہا وہ دودھ کم کر گئی ہے تو ونڈا زیادہ کر دے. وہ پانا پونا کوئی نہیں ہے جی، اونا بچاریاں پانا پونا کوئی نہیں، دودھ چاہیے دینا. میں جو دودھ کٹ کر گئی ہے تو اندازے بندے وڈا بہتا کر دے، تو پٹھے بہتے کر دے، پاندے انہوں بچاریاں ہے کھ نہیں. تو تویز انہوں دو کہ دودھ ود جائے، اس طرح کتنے دودھ ودتے ہیں. میں نہ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تویز نہیں لکھوانا چاہیے یا تویز سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پتر ہوتا ہے. لیکن تویز کی بھی تو ایک لمٹ ہی ہے نا. ہوں تھی انہوں پاؤ کھ نہ تو کہو جی دودھ تو دین 5 کلو تو یہ تو نہیں نہ ہونا ہے کھ بھی. انہوں پاؤ تو آپ دودھ بھی بتا دیں گے، پھر تویز بھی کام کرے گا. میرے ایک بڑے دوست ہیں تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرے ذرا گھر چلیں. میں نے جی کی جی میرے تو بڑا کو ڈاڑا قسم کا وار کیا ہے، کسی نے کوئی بڑا سخت قسم کا جادو کر دیا مجھ پہ کسی نے. میں نے اس کو کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ وہ کہتا نہیں بس مجھے پتہ ہے. تو میں پھر تینوں پتہ ہے تو پھر میرے کا کی لینا ہے، تو میرے نال بڑا پیر ہے، تینوں آپ ہی پتہ ہے، مینوں کانوں کرنے ہیں کار جو پتہ ہے تو پائے بھی کار ہوتا. وہ کہتا ہے نہیں حضرت بات آپ مذاق میں ڈال رہے ہیں. میں مذاق میں نہیں ڈالا، میں سیریس کہہ رہا ہوں. بھئی اتنے جوگا تو ہے کہ تجھے پتہ چل گیا کہ تجھ پہ وار ہوا ہے یا تجھ پہ بڑا سخت قسم کا جادو ہے، تو پھر آگے بھی کچھ کر لے اس کا. ہاں جی بہرحال کیونکہ بیلی تھا وہ لے گیا مجھے زبردستی گھر. تو میں جیسے حضرت اس کے گھر داخل ہوا تو اس کے گھر میں وہ 4 گائیں بجی تھیں. اے والیاں ہڈیاں بھی باہر پسلیاں پہ بیچاریاں دیاں لبن. میں اتنے رک گیا، میں کوئی وار وور نہیں ہے، 4 بڑیاں نے تینوں تباہ کرا لیے. دیکھ تو صحیح ان کا حال کیا کر دیا تم. ان بیچاریوں کو کچھ تو کھانے کو نہیں دیتا ہے. وہ ہے نا حدیث پاک کا مفہوم کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونٹ آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا.
और उसने अपनी बोली में अल्लाह के रसूल को कुछ अर्ज़ किया, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तो सबकी बोलियाँ जानते थे। आपने फिर उसके मालिक को बुलवाया और आपने फरमाया तेरी शिकायत कर रहा है, मुझे कह रहा है अल्लाह के रसूल काम मुझसे बहुत ज़्यादा लेता है लेकिन खाना मुझे थोड़ा देता है। मैंने कहा उसने तो अल्लाह के रसूल से शिकायत कर दी, लेकिन ये जो तूने 4 बंदी हुई ये किसको शिकायत करें? ये सुबह भी अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करती हैं, ये रात को भी अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करती हैं। हमने तो इनको बड़ा लाइट समझा हुआ है ना, ये शिकायत करती हैं पुत्र। मैंने कहा क्या कोई वार वूर नहीं, कोई काला नीला हरा पीला जादू नहीं, ये 4 तूने बंदी हुई हैं, देख तूने उनका हाल क्या कर दिया। खाने को बेचारियों को तो देता कुछ नहीं, जब दूध का वक्त आता है टीका लगा के तो दूध निकाल लेते हैं इनका। तो ये पुत्र अल्लाह का वास्ता है, लो तवीज़, लेकिन जो काम पहले करने वाला है वो करो। आपका भी तवीज़ इसी तरह है, ब्याह होया कोई नहीं तो जरा तवीज़ दे दो कि मुंडा हो जाए। इन्होंने तवीज़ आने देने वो बंदे वाला दे उन्होंने बेचारी कोई खान दो, चलो मैं भी तवीज़ देना वा, फिर ना को मेरा तवीज़ ही कुछ करेगा है जी। देना उस गरीबी नहीं है कख नहीं, तो तवीज़ ना दुध वधाण डे। मैं वो आगे इधर वो जो आपके नहीं तिलावत करके गए कारी साहब, तो मुझे पूछ रहे थे कि आपने बाहर कब जाना है। तो पिछली दफ़ा मैं इन दिनों में बाहर ही था, क्योंकि मेरा ताल्लुक गुजर बरादरी से है हजरत, तो सानू हजरत को 2-3 दिन को डंगर डुंगर ना लभन तो सानू कुछ होने लग पैंदा है जी। तो ज़ाहिर है बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो दूध भी डब्बियाँ दा ही है। तो मैंने उधर एक दोस्त से कहा, मैंने कहा यार कोई वेखो को ताज़ा दूध लभे, कोई गावां शावां वेखी ऐसी भी। तो उसने कहा हजरत इधर तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चले हमारे इधर पास ही एक फार्म है एक अंग्रेज़ का, तो मैं उसको पूछता हूँ, मेरा दोस्त है, अगर वो मान गया। उसने फ़ोन किया अभी ऐसे पाकिस्तान से मेहमान आए हैं, तो उनका ताल्लुक इस तरह एक गुजर उधर बरादरी है, तो वो कह रहे हैं जी मैंने गाय शाइन देखनी है। तो उसने कहा वेलकम, आ जाए जी, कौन सा इशू है, ठीक है जी, क्योंकि गोरियां दी गावां नूं नज़र लगती कोई नहीं, साडियां नूं लगती है। अजीब हजरत साहब तो हम परस्ती हमें, उन्हें मैनू नहीं कहा कि हजरत वो यार नज़र लवानी है मेरी गावां नूं, मेरी गाय इन्ना ना दुध दिंदी है, एवं ही पाकिस्तान में आया नज़र ला जाएगा, उन्होंने गावां नूं नज़र भी कोई नहीं लगती है। मैं पुत्र ये नहीं कह रहा कि नज़र नहीं लगती, नज़र बरहक है, लेकिन बस आप हर चीज़ को हद से बढ़ा गए उधर से। क्योंकि भाई मैं कब कह रहा हूँ कि नज़र नहीं लगती, नज़र बरहक है, लेकिन आप हर चीज़ को हद से बढ़ा गए। कोई अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं, कोई अल्लाह पे यकीन नहीं। तो वो मैं हजरत गया, मैं हजरत की पंजाबी च वाना कहते हैं, मैं वाना वेख के हैरान रह गया। वाना की थले इंज लगे कुप्पियाँ बजियाँ 8-8 किलो दियाँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितना तेरी गां जो है ना वो एक वक्त में दूध देती है, 1 टाइम? तो मुझे आगे से कहना कि 35 kg, 35 किलो। मैं लगता है अंग्रेज़ का पीर मेरे नाल ऊपर आया मेरे तवीज़ नाल 8 किलो तो उत्ते कोई नहीं गई अज तक, वो ਇਹਦਾ पीर बाबा ही पारा है 35 किलो, वो भी एक टाइम का हडो हडो हजरत साहब गां का वाना। मैं हैरान रह गया। बहरहाल बात बढ़ जाएगी क्योंकि वक्त थोड़ा है, 1-2 बात मैंने करके बात ख़त्म करनी। मैं जब गाड़ी में बैठा तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मैं रब करीम ये तेनू मनदा नहीं, मैं तेनू मनना वा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह वाला वा, मैं कुल हु अल्लाहु अहद वाला वा, अल्लाहु समद वाला वा, लम यलिद वाला वा, वलम यूलद वाला। ये तेरे लिए पुत्र भी मनदा है, ये तेरे लिए बीवी भी मनदा है, लेकिन रब्बा ओदी 35 किलो वो भी एक वेले दा ते मेरी 8 किलो मेरी 8 किलो और ओदी 35 किलो। और अल्लाह माफ़ करे मैं कोई इस तरह का दावा नहीं करने लगा कि जो मुझे को डायरेक्ट ही जवाब आ गए, बस जिस भी अंदाज से जवाब आया मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, जैसे भी डाला। तो जवाब ये आया, तू सानू मनना है लेकिन साड़ी मनदा, सानू तो नहीं मनदा लेकिन साड़ी, तू सानू मनना है लेकिन साड़ी मनदा, तेरी जिन्ना भी देन डई है तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी भी पाना है, तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाउडर भी पाना है, तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैमिकल भी पाना, साड़ी मनदा तू। फिर की होया, फिर बरकत उठ गई है, बरकत खत्म हो। साड़ी दिंदी 8 किलो 10 किलो, बड़ी किसी को होएगी 12 किलो, लेकिन वो कितना दे रही है 35 किलो, क्योंकि ना उन्हें पुत्र पानी पाना है, ना उन्हें पाउडर पाना है, और ना ही उन्हें कैमिकल सुटने है, बल्कि अंगाल तक नहीं पाया उन्हें कोई। मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें तार कट, क्योंकि पुत्र 35 किलो तो कोई बड़ा तगड़ा गुजर भी होए तो नहीं चो सकता। 35 किलो दुध चोना को बाबे जी का वाड़ा है, मशीन ना चुआई। मैं वेख्या कि हजरत अंगाल भी कोई नहीं, बिल्कुल ड्रम कुशक सी हजरत
फिर की होया, उत्थे बरकत का सिलसिला चल पाया और इत्थे बरकत का हला। पुत्र मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं हैरान हाँ ये साड़ी 8 भी क्यों देन डी, ये भी सुख जाना चाहिए, क्योंकि जो असी रब के नूर नाल सलूक किया ना, ये 8 भी नहीं बनता, ये भी सुख जाना चाहिए। ये तो पता नहीं 8 की वजह नाल आन डे है, जोड़े छोटे छोटे बच्चे ने शायद कोई इन्हों की वजह नाल रहम होन डे। मेरी समझ नहीं, मैं अजे तक यदा जवाब नहीं को मिलया कि 8 भी आता पाया क्यों आन डे। असी पुत्र रब के नूर नाल कोई चंगी नहीं की है, हाँ जी, कोई किसी को शर्म नहीं, कोई किसी को लिहाज नहीं, हाँ जी, कि छोटिया छोटिया फुलों ने दुध पीना है, इन्हों के गुरदियाँ, इन्हों के जिगर, इन्हों के मेदे नाल की होएगी अखीर कर। बल्कि वो मैं कहता हूँ इंसानियत से भी गए, बल्कि हम हैवानियत से भी गए। हैवान भी कभी ये ना करे पुत्र, वो भी कभी किसी को जहर ना पियाए है, हम तो हैवानियत से भी आगे निकल गए हैं। इसलिए हजरत साहब अल्लाह का वास्ता दे के कहना इन्होंने शहमा चुबा रहो, वो खुराक ठीक करो हजरत, और खुराक ठीक करने तो बाद अपनी नीयत ठीक करो हजरत, कि मैं रब दे नूर नाल छेड़खानी करनी नहीं है, कि मेरे करूँ बिल्कुल नूर ही जाए। जो अगे को करन डे मैं वो भी दुआ करांगा, अल्लाह नूं भी तौफीक तो बंद हुई। अज पुत्र आ जाओ बगैर मिसबाई साहब के तवीज़ तो तुसी 35 किलो तो जाओगे, लेकिन पहले नीयत अच्छी नहीं, क्योंकि पुत्र फिर दुध 35 किलो नहीं, नीयत चंगी हो तो गल फिर इस तो भी अगे जाती है। फिर हजरत सुल्तान कहते रब उन्होंने लभदा बाहू, निश्ता जिन्हां दियां सच्चियां हो। 35 किलो दुध तो शाही कोई नहीं पुत्र, गल इस तो भी अगे जाएगी, लेकिन पहले निश्ता चंगियां करनी पैनी। लेकिन क्योंकि पुत्र या हम नहीं समझा सके या आप बात नहीं समझे कि हलाल की बरकतें क्या हैं पुत्र, या आप नहीं समझे या हम नहीं समझा सके आपको कि हलाल की बरकतें क्या। हलाल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, हराम कभी भी बढ़ता। लालदा 500 कमा लें, वो 5000 भी हो सकता है, वो 5 लाख भी हो सकता है, वो 5 करोड़ भी हो सकता है, वो बगैर हिसाब भी हो सकता है, क्योंकि हलाल बनता है। तो पुत्र हराम का 5 लाख भी कमाएगा तो इन्हें कटना ही है, इन्हें कटना ही है, इन्हें कटना ही। मेरे हजरत साहब से किसी ने पूछा था, कहते ने जी लाल वधदा है तो राम कटता है। फिर मैं कहते नहीं बिल्कुल गल ठीक है, वो किसी हजूर को दलील दवो। फिर मैं कुत्ती किन्ने बच्चे देंदी है, उन्हें कहा जी 1 साल चट। तो फिर मैं बकरी किन्ने देंदी है, 1 2 बड़ी कोई होए तो 3। एक गां किन्ने देंदी है 1, बड़ी होए 2 जोटा हो पे। ऊँट किन्ने देंदा जी 1, किते किते है कोई जोटा हो पे। फिर मैं कुत्ते का कोई गोश्त नहीं खाता, वो नहीं जी हराम है, वो किन्ने खाना है। तो फिर मैं गावां तो बकरियां तो ऊँट, उन्हें कहा जी रोज़ लक्खां लाल होंदे ने। फिर मैं वो खांदा कोई नहीं, लेकिन साल च कुत्ती देंदी है 8, वो लोग खांदे भी ने, लेकिन बकरी गां तो ऊँट किन्ना देंदी है 1, हद 2, बड़ा कोई होए तो 3। तो फिर मैं 10 फिर इजड़ बकरियां दे वेखे नहीं कि कुत्तियां दे। उन्हें कहने जी कुत्तियां दा इजड़ तो अज तक नहीं वेख्या, बड़े भी कभी कितने कुत्ते वेखे होन तो 7-8 कुत्ते, इस तो बाद कभी कुत्ते वेखे बड़े भी कितने होन तो 9 या 10 कुत्ते इकट्ठे होणगे। लेकिन बकरियां तो मैं कई बारी 200 300 400 500 600 इकट्ठियां वेखियां। फिर मैं फिर होर की वेखना ही, लाल वधदा है राम घटदा है। अल्लाह करे पुत्र ये बात मेरी कौम को समझ आ जाए, जिस तरह असी सारे राम वाले पासे टुर पे हैं। अल्लाह करे मेरी कौम नूं गल समझ आ जाए कि हराम वधदा नहीं, हलाल वधदा है। हलाल में बरकत है पुत्र, हलाल की तरफ आओ और अल्लाह के नूर से छेड़खानी ना करो पुत्र, फिर बरकत आएगी। फिर साड़ियाँ भी 35-35 किलो तो जाणगियां। फिर रब 35 किलो करन दी कोई स्कीम सानू भी मुझा कर रहे हैं पुत्र। हुंदा सारा कुछ इत्थे वे, लेकिन खांदे वो नहीं। इंग्लैंड कित्थे माल्टे होंदे ने पुत्र, सारे सरगोदे दे एडे एडे माल्टे बाहर जाते हैं। साढ़े सियाने ने निके निके खा लवो तो फिर 6 दिन जाके डॉक्टर को टीके लवाओ, सारे बाहर जाते हैं। साडा बेहतरीन A क्लास काला कुल्लू हजरत बाहर जाता है, असीं तो 3-4 नंबर काला कुल्लू खाने। साड़ी सारी अंजीर बाहर जाती है, किनू अंजीर मुयसर है इत्थे? सारी एबटाबाद मानसेरा ज़ारा अगे नारान कगान सारा अंजीर न भरे है, लेकिन जाती सारे बदाम साढ़े ने जाते बाहर। अखरोट सारा इत्थे हुंदा लेकिन जाता बाहर है। सानू कख भी नहीं।
उगन साढ़े मुल्क डे है लेकिन खान वो डे ने। वजह फिर की साड़ी नीयत ठीक नहीं है। नेमतां दे दरवाजे आस्ता आस्ता करके साढ़े ते बंद हो गए ने। पुत्र अपनी नीयत ठीक करिए। तवीज़ा ना कख भी नहीं जी होना है। अपनी नीयत ठीक करो, फिर वेखो मेरा अल्लाह किस तरह बरकत देंदा है कि अल्लाह दे नूर नाल छेड़खानी करनी फिर बरकत नूं फिर समझ ही कोई नहीं। मैनू मेरे कलापी कोई लफ्ज़ कोई जुमला नहीं कि जी मैं तुहानूं बरकत समझावां कि बरकत की हुंदी है। इसलिए पुत्र अपने काम दियां पुछदे हो, लेकिन जिहड़ी पुछण वाली है वो पुछदे पूछो कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। ये दिल दी याद वाला मामला किवें बनेगा? दस। फिर मैं अक्सर कहता हूँ मौलवी सुलेमान तू तो एवं 19 साल से दिल छड़ चलना है। कुर्बान जावा मेरे बड़े हजरत साहब, कमो पेश 100 साल का तवील दौरानिया सी जिहड़ा हजरत ने मसनद ते बह के गुजारिया। और फजर वेले बैठे राती 9-10 बजे तक बैठे रहे ताकि कल नूं कोई सियालकोट वाला ऐ ना आखे अल्लाह दी बारगाह कि रब्बा जे तेरा पता पुछना होंदा तो मैं किदे कोलों पुछदा जाके। बुआ खुला रखे यार। और बड़ा सोहना बोले। जब तक मेरे बड़े हजरत साहब जुम्मा पढ़ाया करते थे 11 बजे के बाद हजरत की मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी कोई भी। और ये नहीं को हजरत को कुर्सी तोड़ खतीब थे। मैं आहिस्ता बोलता हूँ, ज़रा गुफ्तगू में ठहराव है। हजरत मुझसे भी आहिस्ता बोलते थे। हजरत का ठहराव मुझसे भी ज़्यादा था। लेकिन पता नहीं बोलते क्या थे कि जब बोलते थे तो दिलों के तार छेड़ते थे। दुनिया 11 बजे आके बैठ जाया करती। बड़ा बोले और सोना बोले, लेकिन फिर एक वक्त आया कि चुप कर गए। और जितनी देर बोले बेतुका नहीं बोले। मैंने बड़ी बड़े प्रोग्राम हजरत के साथ अटेंड किए कि 2-2 घंटे हम बैठे रहे। हजरत भी चुप करके बैठे रहे, लोग भी बैठे। एक गल नहीं हजरत ने बोली। तब समझ नहीं थी, समझ अभी भी कोई नहीं। तो पास बैठ के मुझे गुस्सा चढ़ रहा होता था, यार इन्नी दुनिया बैठी है हजरत को गल ही नहीं करन दे। चलो आपे नहीं करनी, मैनू क्या छड़ मैं कर देना। लेकिन आपे भी चुप ते असी भी चुप। लेकिन अब को थोड़ी थोड़ी समझ आती कि हजरत क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि हजरत को नज़र आता था कि ये सारे चस्का लाना है। उस बाबे को नज़र आता था कि सिखण दा प्रोग्राम है किसी का नहीं, चस्का लाना है इन्हें सारे। हाँ चस्का लगता है। मुझे रोज़ लोग मिलते हैं, मिसबाई साहब तुहाड़ियां सारियां तकरीरां सुनियां ते बंदे नूं एक बारी मैं 9 तो लैके उत्थे तक वेखना, बंदे सुनियां सारियां नहीं, मनी किहड़ी आ मेरी। मैं तेनों किदू किहड़ी तकरीर च किहा सी कि दाड़ी ना रख? मैं तेनों किहड़ी तकरीर च किहा सी कि मस्जिद च नंगे सिर आई है? मैं तेनों किस तकरीर विच आखिया सी? दसो मैनूं कोई सुनिया ही जे ना साहब। मंदे किहड़ी हो साडी? चस्का लांदे हो तुसीं ऐदा मंदे किहड़ी हो पुत्त? कल तेरे ख्याल नाल उत्थे ऐ कियां जान छुट जानी है कि मैं मिसबाई साहब दीयां सारियां तकरीरां सुनियां। उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी। है तो पुत्तर ड्यूटी लगी है, बस बोल छड़ी दे आके। लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी समझ सानू ही आ गई है। लेकिन क्योंकि बस ये रब दा एक रंग है और मैं उस रंग च अजे लंघन डिया था। जिदन असी भी इस रंग चों लंघ जाना, सानू भी चुप दा डर आ जाना। क्योंकि पुत्र चस्के लाते हो तुसीं सारे। सिखन दा प्रोग्राम अजी महफल सुनन जाना है। अल्लाह दे बंदे हो, इस्तगफार मुँह चों निकल चला ही। सुनन नहीं जाना, सिखन जाना है। और फिर जो सीखना है फिर उहदे ते अमल करना है। तुसीं महफल सुनन आंदे हो, सिखन ते आंदे तुसीं कोई नहीं। और भाई अज अजासी साहब आ रहे हैं जी, अज बड़ा ज़बरदस्त सुरीले खतीब ने। फिर बाद च मिसबाई साहब ने अज सुनन जाना है। सुनन नहीं सिखन जाना है। जो सिखण का प्रोग्राम बनाओगे फिर गल अगे टुरनी है। सुनन दे सुनी आओ फिर सुनते हो महफल सिखते जे सिखो तो पुत्र तुहाडे जो सिक्ख्या दिसे ना, कोई सिक्ख्या दिसता ही कख नहीं है। इसलिए फिर हजरत साहब तब तो बैठ के गुस्सा लगता था कि हजरत क्यों नहीं बोलते। हूँ समझ आती क्यों नहीं हम बोलते, क्योंकि सुनन आए ने सारे, सिखण नहीं आया कोई भी। हजरत लफ्ज़ नहीं समझा। बल्कि यहाँ तक कि एक दफ़ा सियालकोट में वो कोई शख्सियत थी तो ज़रा अमीर थे तो वो इंतकाल कर गए। तो हमारे जो ज़रा अमीर दोस्त हैं ना, जिनको अल्लाह ने कुछ 4 पैसे दिए हैं, तो उनका कोई फौत हो जाए तो उनका जनाजा मोहल्ले की मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनसे होता नहीं होता।
उन्हों का दिल करता या कोई समुंदरी आए या डिजकोट तो आए या कोई गोजरी आए या कोई फैसलाबाद आए हैं जी, या जनाब कोई उधरों आए, इन्हों का जनाजा मुहल्ले की मस्जिद के मौलवी नाल हुंदा नहीं। उधर भी ऐसे ही था हज़रत। अब ज़ाहिर है सियालकोट में उस वक़्त हज़रत से बड़ा नाम तो था कोई नहीं, वो सारे हज़रत की तरफ आए, लेकिन हज़रत भी नहीं मान रहे थे, बेनियाज शख्सियत थी। आखिर वो बंदे इतने आए कि मान नहीं पड़ गया। जनाजे के लिए हम गए, क्योंकि अमीर का जनाजा था, तो इसलिए जाने से पहले हज़रत जी जनाजगा भरी पड़ी थी। अब पता नहीं मेरी कौम ने ये मसला किस किताब में पढ़ा है कि अमीर दे जनाजे ते सवाब बहुता है ते गरीब दे जनाजे ते सवाब कोई भी नहीं होंदा। नहीं जी, थोड़ा कितने जी होंदा ही कोई नहीं। एंड ये पता नहीं आपने किस किताब में मसला पढ़ा है, ये किताब किसने लिखी, आपने किस दुकान से ये किताब खरीदी है। दरअसल मुझे नहीं कुछ समझ आ रही, क्योंकि नूरुल एजाज से लेकर कुदूरी तक और फिर इन किताबों का जो आगे निचोड़ है, ठीक है, रुकनुद्दीन हो गई, अनवार शरीयत हो गई, बहार शरीयत हो गई, फतावा रज़विया शरीफ हो गया, या ऐसी जितनी भी किताबें लिखी, किसी एक किताब में ये मसला नहीं लिखा कि अमीर दे जनाजे ते सवाब बुता है ते गरीब दे जनाजे ते सवाब। लेकिन पता नहीं आपने किस किताब में ये पढ़ा। हाँ जी, केड़ी किताब है जी जिद पढ़िया तुसी ये वाला मसला? अच्छा, जो मैं पूछा तो कहते नहीं कोई नहीं पढ़िया, लेकिन अमल तो यदे करते हो। कौन जाता है गरीब के जनाजे पे? जाता कोई भी नहीं जाता। और मीर का जनाजा होए तो टट्टियाँ लगियां हों तो पैंपर करके पहुँचने हैं जी, अजीब हज़रत। और मैं हैरान हूँ जी अपनी मुनाफकत पे कि हम मुनाफकत के किस लेवल पे चले गए हैं। ये सुबह जब असम्बली होती है ना हमारे स्कूलों में, मैं भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ, ये भी पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ते रहे हैं जी सुबह स्कूल में? हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। जैसे किसी ने मैट्रिक किया तो 10 साल दुआ पढ़ी है भाई। अगर कोई मिडिल पास बैठा है तो उसने 8 साल पढ़ी है, और अगर कोई प्राइमरी पास बैठा हुआ है तो उसने 5 साल पढ़ी है। पढ़िया कि ये हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। लेकिन हिमायत क्या करनी है, हम तो उसके जनाजे पे भी नहीं जाते। अच्छा, बड़े बड़े बादशाह लोग होते हैं। मैं एक दफ़ा बयान कर रहा था, बंदा बोल पिया भी, और नहीं जी फ़र्ज़ कफ़ाया है। तो मैं जी फ़र्ज़ कफ़ाया गरीब वाली है कि मीर वाली भी है? मीर वाली फ़र्ज़ कफ़ाया कोई नहीं, उदू पहुँचना है, तो गरीब वाली की है फ़र्ज़ कफ़ाया। हूँ सानू तुसीं मसले दसोगे। पढ़ा क्या है कि हो मेरा काम गरीब, लेकिन हिमायत क्या करनी है? यहाँ तो गरीब के जनाजे पे कोई नहीं जाता। मैं उस दिन सफ़र पे था, तो मेरे ख्याल लाला मूसा था शायद, तो ना ट्रैफिक थोड़ी स्लो हो गई, तो मैंने देखा तो आगे जनाजा जा रहा था। जब हम जनाजे के पास से गुजरे तो मैंने हज़रत बंदे गिने 16 बंदे थे जी जनाजे के साथ। 4 या 5 वो थे जिन्होंने 4 पाई कंधे पे उठा रखी, सिर्फ 16 बंदे थे। मैं समझ गया कि कोई गरीब मरे है, क्योंकि जी अमीर मरे होंदा तो फिर 16 नहीं 1600 नहीं जाने, कोई गरीब मरे है। ये हमारी मुनाफकत का हाल है। पढ़ते कुछ हैं, करते। मैं तो इन्होंने कहना यार ये बदल ही छड़ो दुआ ही है पढ़िया करो, हो मेरा काम गरीबों को अजियत देना। जो कर दे वो ही पढ़िया भी करो। पढ़ते है हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, कर दे कोई नहीं। बल्कि यहाँ तो ये हाल है, अमीर अपनी प्राडो के नीचे 7-8 बंदे मार देता है और डॉक्टर हजरत उसको सर्टिफिकेट बना देता है कि ये पागल है। और फिर हजरत इसी मुल्क से वो 7 बंदों को मारने वाला अपनी गाड़ी के नीचे जहाज़ पे बैठ के बाहर चला जाता है। साइकिल चोर यहाँ पकड़ा जाता है, मार भी खाता है, थाने में भी जाता है, सज़ा भी होती है। हालांकि कभी हजरत साइकिल चोर पकड़ा जाए तो कोई उसके पीछे नहीं देखने गया यार घर दे हालात किवें दे हन के साइकिल चुकनी पै गई है। एक तो ना आदि चोर ठीक है, कभी को पीछे वेखण गया होए कि की हालात सन के साइकिल चोरी चुकनी पै गई। सिर्फ पढ़ते हैं ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। लेकिन मैंने जब भी किताब उठा के देखी, हमारे इस्लाफ पढ़ते तो नहीं थे लेकिन करते दब के यही थे। हम पढ़ते तो दब के हैं लेकिन करते
لکھا ہے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلا معاملہ آپ کی پاک جناب میں آیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. تو آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے ابو بکر کیسے بتائے کہ اس کے دل کا بھی کیا حال ہے؟ اس نے کہا نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ وجہ بتا. وہ آگے سرچ کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں, میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے, والدہ بھی انتقال کر گئی ہیں, گھر میں ایک دادی ہے بوڑھی ہے اندھی ہے کمزور ہے, اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, ان ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں, دادی اندھی ہے وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں, رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک اللہ کے رسول ہم میں موجود تھے آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے تھے اور پھر ہم وہ بازار بیچ کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے. رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا, اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا؟ جناب صدیق اکبر بھی رو پڑے اور رو کے اس بچی کو کہا تو دل نہ چھوٹا کر, میرے سونے محبوب کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. ہے یہ والا انداز ہمارے پاس, پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں, ہم کن کی عادات میں ہیں, ہم کن کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. وہ تو ایسے بالکل نہیں تھے, وہ تو محبت کرنے والے تھے, وہ معاف کرنے والے تھے, وہ درگزر کرنے والے تھے, وہ پردے ڈالنے والے تھے, وہ ایک دوسرے کے لیے سینے صاف رکھتے تھے. یہاں حضرت بغض کینہ حسد, پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں. ہاں جی, اور لڑنا تو بگانے نال اسی لڑے آپے سے سارے اسی, لڑنا تو بیگانوں کے ساتھ تھا, اسی سارے آپس ہی لڑے ہیں. تسی میرا گلما پھڑیا ہے میں تہاڈا پھڑیا, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ, ਭਨੇਵਾ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੜੇ ਪਏ ਆਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. یہ چلو یہ تو ہم سمندری بیٹھے ہیں, مجھے نہیں پتہ سمندری سے جموں کا فاصلہ کتنا بنے گا. میں اگر سیالکوٹ کینٹ جاتا ہوں نا تو وہاں انٹر ہوتے ہی کینٹ میں تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر. سیالکوٹ سے جموں صرف 32 کلومیٹر, صرف وہ ہم سے 32 کلومیٹر تھے حضرت, اور ہم ان کے لیے کچھ بھی کر سکے کیونکہ اسی گل میں ایک دوجے دے جو پڑے گا. چاچا ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਤੀਜਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸੀ. ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ. ظلم ہوتا رہا, ہماری بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے رہے, کوئی ادھر ہی مر گئی, کوئی واپس آئی تو ویسے مری ہوئی تھی بیچاری, اس کی روح مر چکی تھی. کچھ بھی آپس سے لڑے اسی سارے, اللہ لڑنا بگانے ہیں نال سی. اقبال نے کہا نہیں تھا ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نر, ایک دوجے لیے تے نرم ہونا سی اسی. یا قرآن نے نہیں کہا تھا والقاظمین الغیظ, غصہ پینا ہے, اسی ایک دوجے تے کڈیا, نہ کافراں تے آیا, نہ یہودیاں تے آیا, نہ عیسائیاں تے آیا. سانوں آیا تے پہنچوں کے بھرا تے ہی آیا, سانوں پہنچوں کے آیا تے اپنے پنڈ والے تے ہی آیا, پہنچوں کے آیا تے محلے داراں تے ہی آیا. آپس لی تے قرآن کہندا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین. آپس سے تے قرآن کہندا ہے غصہ کرنا ہی کوئی نہیں, اسی سارے مسلمان ہیں. اور چلے ایک نہیں تین تین چار چار ساڑھے آپس کے رشتے نے کہ مہر اولاد آدم نہیں, کہ گجر اولاد آدم نہیں تو پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے, جٹ اولاد آدم نہیں, مغل اولاد آدم نہیں تو پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے, گجر بھی مسلمان مہر بھی مسلمان پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے, گجر بھی حضور دا امتی مہر بھی حضور دا امتی تو پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے, گجر بھی پاکستانی مہر بھی پاکستانی پھر آپس سے رشتہ ہویا کہ نہ ہویا. وہ یار چار چار ساڑھے آپس سے رشتے نے, لڑے نہیں ایک دوجے نال, لڑے پے ہیں اسی ایک دوسرے جنہاں نال لڑنا سی. 32 کلومیٹر جی کشمیر اسی انہاں لئی کھ نہیں کر سکے, فلسطین لئی اسی کی کرنا ہے, فلسطین لئی اسی کی کرنا ہے.
ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن جیسا. لیکن اسی الٹ، اسی ایک دوجیاں لی فولاد سخت پتھر دل، پتھر بھی نہیں جی، کوئی اور ہی نہ لینا چاہیے. اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دین دی طرف واپس آؤ. یہ حضرت جس طرح دے حالات بنے پائے دے نا، اور جدھر اسی جا سانو کسے نے بار نہیں جے مارنا سی، ایک دوجے نو مار چھڑنا ہے. حضرت صاحب اسی حیواناں دی طرح زندگی گزارنے پہ ہیں. اے جڑے اگوں آنے نے اے ساڈے نالوں وڈے حیوان ہون گے. اسی پھر یہ کوئی غصہ دب لینے ہیں، انہوں نے بالکل بھی نہیں جے دبنا کوئی بھی. حضرت صاحب کیونکہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہم سے سیکھ رہے ہیں. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ اپنی محفلاں نو کوئی عنوان دو، کوئی مقصد دو اپنی محفلاں نو. محفل سنن چلے ہیں ہوں، ایسو تھوڑا جہا اگے آؤ. محفل تو سکھن چلے ہیں تو پھر انشاءاللہ سیکھ کے عمل بھی کرنا ہے. کنی دیر سن دے رہنا جی. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا یار، کتنے ملک کھلوتا ہے، کیا ملک کے حالات بنے پڑے ہیں، کوئی ہوش ہی نہیں کسی کو. اس لیے پتر اللہ دی طرف آؤ، دین دی طرف آؤ، عمل دی طرف آؤ. حضرت اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ مجھ پر بھی رحم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایک اچھا اور با عمل مسلمان بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.